Start of our first quarter. Hashtag versus Super Metro Talisay. First, bakit na ba siya? 30. Ate record yan na yung lima. O, dire na yan. To. Dire ka mo. Ay, lima lang. 23. Palikod lang, 26. 69. At 7. 7. 03. 7. Sige. O, sige na. Patunga na, pwede na kapatunga. Salamat sa kapinot sa tulong ng amigit. Adio, tayo harap na daw ah. Ano ikadawin mo yan? Pwede sila gilabdege. Pwede sila ba? Sige. Pwede siya lang. Shout out sa Coffee Mots sa Pamolo. Thank you so much, Coffee Mots. Sagin hatag nyo nga molo para sa amon. Number 7. Number 7. Ang nakapula, ang Super Metro. Rebound by Santiago. Usang-sa! Hinay lang ha, hinay lang. Hindi, okay lang. Hinay lang ah. Galera for 3. 3, 4 for hashtag. Wala. Bopper. Santiago, rebound by Malian. Damo fans ba? And then, for 3. Rebound by Galigo. Give up. Namit ka molo. Thank you, good. Coffee Mots sa Pamolo. Judith Guyego. Sansa. Santiago. Jimmy Santiago. For 10. Sansa. Tudulang cross. 6-3 ang score for hashtag. Para Doorman, dribble the ball. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 8-3 for hashtag. Shout out Super Metro Talisay from Mary Ed. O Mr. Chuli. Meron ng press. Wala. Pagpag. 2 versus 1. 7 minutes. Uy, natumba. Numero 7. Good for 2.
Pila ng score nyo man? 80 naman ha. Samsan. Saray! Gomez. Normal. Number 3. Capital. Shout out sa husband ko, Mr. Illustrissimo, watching in Kuwait. Pass. Illustrissimo, gali. Outside. Hindi, benda pa to. Araga. Ay, alam ko. Second round. Yan, papay ni ano. Papay ni ka, nakapag-brown ka, papay na. Number 15 ba? Naka, 13-5 ang score for hashtag. Yala! Bubo! Go, go, go! Super Metro Talisay from Mary Ed Illustrissimo. Alam mo na magkod na ako. 15-5 ang score. Ayela. Goodbye. So, terbatas ka linggo. Outside. Okay now. Outside. No, wala. 5 minutes and then score. 15-5. With zero. Time out for hashtag. 5-18. Time out for hashtag. A score 15-05 for hashtag. Ari kami sa Silay Plaza Covered Court sa Gabamangkot, Anika. Ari kami sa Silay Plaza. Ang score 15-5 for hashtag. Iyok ka, masura lang. Basura, basura. 15-5 ang score for hashtag. Wala ko! Bata! Bata! Ang bulan nyo! Kuhaan na lang ito walang bulan. Kuhaan na lang. Kuhaan na lang ito. 14. Kuhaan na lang itong bulan. 5 minutes. 5. Mag second half lang mo mampang. din ang pangalan. Uy! Yan na si Deezer man. Last game na ito. Last game na ni last game. Sa. Kumalihan. Good eves, madam. Pa-shout out. Mangod ko na ang number 24. Go, go, go. Hashtag from Jolan Samson. Hashtag number 24, Samson. Free throw for hashtag. Wala. 16-5 ang score. Doris, wala lang sa Seven and 5. Pass. Rebound for hashtag. Sa. Rolly Aneo as our commentator. Samson, kumalihan. 19-5 ang score. Go, go, go! Super Metro! Uy! Go, go, go! Number 16 from Berlin. Angel. Three! Basket! Looks okay.
3 points for Super Metro. 8-19 ang score. 14. 3. Wala. Oh, Outside. hindi na nga ako. Manag-picture man. Ang iya, di nga mulo. So, ang sabi, Joe. 3 minutes. 3 points! Wala. Rebound for hashtag. Ang sabi, ang sabi. Dilakwas! Abas! 19-8. There's a block. Foul. Ayan. Linas, oh. 2 minutes, 41. Sis, nakaaw ka na. Tampil yan. Foul. Foul yan. There's a foul. 2 minutes, 51. 2-21. Martin. Masal na. Wala. Ay! Nice. Uy! Ano, gono? Kanugo, no? Nice pass. Foul number 7. 1 minute 44. Nice score. 1:44. 19-8 for hashtag. Sorry. One. 28 ang score for hashtag. Ay, hindi na. Uy! Number 3. Foul 03. 1:16. 22-8 ang score for hashtag. Hashtag sa free throw line, Santillano number 15. Ayun sa akin. Ay! Ah! 1 minute. Fourteen. Time out. 49. Shout out! Go Taga Metro from Tatak Ilonggo Gaming TV. Dali, ang bigla. Kadamo sapat-sapat.
49. Metro Team, go, go, go! From the top, Ilonggo TV. Ano abanse? Hashtag 22. 8 ang score. 3 points. 45. Thirty-five. 24. 8 ang score. For hashtag. Another steal. Twenty. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And of our first quarter. 26. 26-8 ang score. For hashtag 26-8 ang score. Shout out Angel Tolentino Guava. From Rolane, Angel. Shout out Angel Tolentino. Na guapa guapa. Hashtag 26-8 ang score. 16. Ay, 18. Dapat na lang mag-20. 20. 26 mo, 26. Kung mag-28, 20 ng abanse. 18 pa lang, 18. 18 ang abanse sa hashtag. Reminder lang sir sa ato mga basura. Sigar brother. Ga! Pucho tayo ng plastic ko. Hashtag. Malikot yan ay. Delang. Metro, delang. Linya lang. Linya lang muna. Linya mo, linya. Talikod, linya. Yes. Second quarter. Sakit na buli. Kaya. 5 size. 2 ka size. 2 ka 5. Ano itong grade? Number 10. 5. 2 ka size. Shout out kay Mrs. Jane Rose Canson from Tatak, Ilonggo Gaming. Go, go, go! Hashtag number 24 from Jolan Samson. Bola ka stack. Oh! Shout out gali sa aton mga sponsors. Thank you so much for supporting Ballers League. Thank you so much to our newly elected Honorable Mayor Judith C. Gallego, Vice Mayor Tom Ledesma, Councilor Noynoy Penuela, Councilor Mike Maravilla, Councilor Ryan Gamboa, Cap Roldan, Team Paulo Chonco Organization, Silay Institute, Otsoy's Bistro, and Chick Boys. Thank you so much to our sponsors. Madamo gid nga salamat for supporting our league. 28-8 ang score. Out of bounds. Traveling. Basket.
Number 2. Sino na number, boss? Si Toralba na, boss? Sino? Number ano? Ibani, Bailan. Given, number 2. 30-10 ang score. Ilaban sila. 20. Nice move. Short. Given. Number 6. Nice basket. Number 6, Toralba. Siya na. Wala! 14. Up, there's a foul. 10-32 ang score for hashtag. Basta pila matapos na. Basta mag-court. Mukhang ganun. Number 22. 7 minutes. Pero di sila gabi. 32 ball. Gabi sa ginalaran. Asta. Ikaw 14. Uy! Okay ba? Rebound by Sakuragi. Sakuragi. Hoy! Nice. Nice attack. 32-14 ang score. Katiling ba na sa Toyota, iko tawa ba ako nasa sambata ba siya? Mo ginaya kay katigulang. Hindi man tanan nga oras, daog ah. May tempo gid nga maperde ka. Teamwork. Durant. Sulaksan. Basket. Galaot ang Super Metro. 32-16 ang score. Ten, 9, 8, 7. Uy, ay ba? Uy, kasi sino na bata oh? Na! Wow, na nga bata mo na. Ano ba yung iba, Diyos ko? Shot clock 8. O, tara na guys ko nga. 7, 6, 5, 3. Block by 10. Shot clock 2 seconds. Shot clock. Out of bounds. Okay pa sa rel. Bawang liyoy na dula na pangita ka bata. Gani. Rebound by Lara. 5 minutes. Ronda. Nice. Bala. Ay, nagpapagay. Wala. Outside by Sakuragi. Ronda, tumingay Chris. Rebound by Lara. Time out. Metro. Beto. Ang score 4 minutes, 41. 34-16 ang score. For hashtag sa gihapon. Mayo na nga mga playtral bagad eh. Mayo magandbolo gani. Gani kay hindi man lang ikaw bing mahampang. Oo, kita ano ka sa live oh. Gadi di ka rin sa bala mag-basket.
Kiana May Elano, shout out, madam. From Harry Sumpay, Villanueva. Ang score, 34-16. For hashtag. Sinong foul, Jack? Break. Oras na. Five minutes back. Sakurage, dribble the ball. Thank you, Ged Kopimot sa Pamolo. Rukawa, three, wala. Bawa. Gamay, malagas mo na kami truka. Second quarter lang. 36-16 ang score. 14. Basket for Talagon. 18-36 ang score. Meron ng press. Wala. Shoot ng ano ba? Shoot ng Kita mo to gina, damo-damo to tres gina. 14. Rukawa, 2-2. Talagon again. Basket. 20-36 ang score. 14. Sakurage. Sakurage again. Sakurage. Wala. 3 minutes. 3 minutes. Rondo. Uy! Out of bounds. 14 sa track. Shout out kay Ken Quinn Elano sa team hashtag di na sa kabalo. From Kiana May Elano. Ara ah. Ibaba, Pokoda. Akage. 14. Naliso-liso. 10. Rukawa. 8. 7. Wala. Rebound sa Rukawa. Sa pinaka-damo. Basket. 22-36 ang score. Ginamat-amat na nila. 14 na lang. 14 na lang ang abansi. 4 minutes. 4 minutes. 38-22. Yes, 2-2. Thank you, Kopimot sa Pamolo. Out of bounds. Oh, time out. Fast start. Shout out kay Lorraine Angel. 1 minute. Shout out liwat sa aton mga sponsors. Thank you so much for supporting Ballers League. Thank you so much to our newly elected Honorable Mayor Judith C. Gallego, Vice Mayor Tom Ledesma, Councilor Noynoy Penuela, Councilor Mike Maravilla, Councilor Ryan Gamboa, Silay Institute, Otsoy's Bistro, Chick Boys, Caprol Dan, and also to Team Paolo Chonco Organization. Thank you so much, Ged, sa support sa Ballers League. Sa Ballers League. Oo, sa Ballers League. Shout out number 23. 48. Sang Metro Madan. Shout out number 23. Up, up, up. Ano ba? Ball for hashtag.
to number 23. Oh. And there's a steal by Villarias, number 10. Pass to Talagon. Basket. Good for 2. 120. 24-38 ang score. Rebound for hashtag. 110. 38-24 ang score. Dribble the ball. Lamang 14. Uy. 14. 1 minute. 10. 3. 9. 55. Kapaw. Shout out. Shout out. Sakurage. Shout out B sa number 6, Denora. Idol ko na, madam. Shout out sa number 6, Denora from Luel, Patrick Papista. Ayan. Rebound for 30. and wala. Out of bounds. 28. 28. Shout out sa Metro. Ara na payslip ta. Sana all. Oh, narabayan kita. Shout out sa Metro. Ara na ko ng payslip nyo. 24. From Steven Eramis Vergara. Super Metro, ara na ko na yung payslip. Sana all. Up. There's a foul. Foul number 10. 17 seconds. Sakurage. 17. 38-24 yung score. 39. Plus 1. Super Metro, ara na ko na yung payslip. 15. Sakurage. Dribble the ball. Go Super Metro, ara na ang 10. payslip. 9. 8. Hello. 7. Basket na wala. Rebound. 4. Hashtag. 2. 1. And our second quarter, high score 39-24. 39-24 score for hashtag Kinsey ang abanse. Mga shout out kita liwat sa aton mga sponsors. Thank you so much for the support. Our newly elected Honorable Mayor Judith C. Gallego, Vice Mayor Tom Ledesma, Councilor Noynoy Penuela, Councilor Mike Maravilla, Councilor Ryan Gamboa, Team Paulo Chanca Organization, to Caprol Dan, Silay Institute, Otsoy's Bistro, and to Chick Boys. Thank you so much for the sponsors. Thank you so much, Gid, sa pag-support sang Ballers League. Madamo, Gid, nga salamat, mga sir. Shout out kay Trixie Valencia. Guwapa ko na ang amiga from Jolan Samson. Pa-shout out number 11 sa Super Metro Talisay from Lee Jani. Shout out to the cheerleader sa Super Metro, ang nakasando pula, gwapa-gwapa sa imo from Korean. Hindi ko mabasa imo name. Madamo gid nga salamat sa tanan naton nga sponsors. And also thank you sa tanan nga gatan-aw. Please share sang aton video. Thank you so much. Third quarter. 21, 23, 25. 12, 21, 25, 23, 30. Third quarter of the game. Ang score 24-39. Hashtag talikod. 15, 12, 27, 14. Ano itong isa? 16. 16. Oh, 16. Open out. Kulang ang metro. Shout out kay Glenn Baho from Steven Eramis Vergara.
start of our third quarter, ang score 24-39. Today? Go, go, go. Pass. Wala ko tuloy makakita. Rebound for Super Metro. Toto. Nice pass, wala. Jump ball. Bulaga second ball. Shout out kay Mark David from James Tubesa Gargaliano. 3 points. Wala. And out of bounds. Shout out sa naka number 12 sa team hashtag Guwapo-guwapo ko na nga magulang from Kiana May Elano. Shout out number 12. Numero 12. Ang score 28-39, 11 na lang. The point. 28-41 ang score. Second try, dribble the ball. Martin Odilona. 10, 9, 8, Up. There's a foul. Foul number 12. Shout out kay Sherilyn Gailan, cheerleader ng Super Metro Guwapa-Guwapa. Shout out sa number 12 sa Super Metro Talisay. Idol ko na. Namiaham pang pre para hindi ka maianwas. 7, From Marv Hernandez. 4, Ah! numero 1, Chico. Ang buong kalaan. 31-41 nakalaop. Gamat-amat laot ang Super Metro. There's a foul. Shout out Pitikachu from Ruby Jan. Ang score 31-41. Pulo na lang 15. ang avansi. For hashtag 41 na. Hindi kitaon. One magpita. 91% for Philippines. Stephen Curry. Basket. Shout out number 15 Illustrissimo. Go Super Metro Talisay from Ejane. Dito Haha. na. Pwede ba yun? Dito na. Ay, may na. Sa 91 na. 32-41 ang score. Siyam na lang. There's a foul. Numero 5. Shout out number 12. Kakahang Simo mag-shoot. Shout out number 12. Kakahang Simo mag-shoot from Stephen Eramis Vergara. Wala. That's one. Curry, dribble the ball. Martin. Dilona. Number 12 sa Super Metro. Shout out kay Ariana Anza. Guwapa-guwapa mana sa nga cheerleader sa Super Metro from Ismael Lopez the second. Shout out Ariana Anza. Ang mga gwapahon nga cheerleader sa Super Metro. 40-32. Hi sa gahambal. Sino nga gahambal? 40-32 ang score. Basket! Ombala. Tumera ng press. Bomba sila. Shout out Bima
Madam number 10, pakaisa ko na. From Richard Montero Libro. Shout out number 10. 14. Wala. Rebound for hashtag. Balagan! Wala! Basket numero 14. 45-32 ang score. Adam stepping on the line. (32-45) ang score. Wala. Air ball. Time out for Super Metro. 5:48 seconds time remaining on our third quarter. Ang score 32-45 for hashtag. Time out for Super Metro. Four na. Shout out na sa ating mga live viewers. Thank you so much for watching. Please share nyo na itong video para daw mo maging makalantaw. Madamo nga salamat. Please like and follow nyo ang page ni Sir Paolo Chongco. I-search nyo lang sa Facebook ang aton gwapohon nga sponsor, Paolo Chongco and Team Paolo Chongco Organization. Thank you so much for the sponsorship sa aton Ballers League. Madamo nga salamat sa bulig, sir. Thank you so much. Shout out kay Cherilyn Gailan Liwat 24 na iyahawak. Shout out kay Roland BB Boy sa Super Metro. Basket for Super Metro again. 34-45, 11 ang abanse. Shout out Vincent Guapins Gainom Duay from Richard Montero Libro. And basket again for Super Metro. Shout out kay Baby Ama sa coach sa Super Metro from Steven Erames Vergara. 14. Bakit ay kapoy po. 10, 9. Oy. Airball. No. Ball for Super Metro. Ang score 36-45. Shout out kay Dominic sa Super Metro. Up. Good work, coach. Sino na? 36-47 ang score. (36-47) for hashtag 14. Airball, what? Whoa! Nice move by number 25. Good work, 49-38 ang score. Hashtag sige hapon ang abanse. There's a foul. Number 15. Readiness. 3 minutes
minutes remaining on our third quarter. Out of bounds. 4 minutes, 53. Ball for Super Metro. Fourteen. 8, 9, Traveling. 4 minutes, 34. Yan. Taboy pong puno. And steal for Super Metro. Nice pass again. Basket. 40-49 ang score. 40-49. 3, wala. Rebound for Super Metro. Shout out gali kay Villarias. Nice pass. Nice move, number 12. Shout out gali kay Villarias from Ezekiel Solis. 42-49 na ang score. Basket. 130. 42-51 ang score for hashtag sa gihapon. 14. 42-51. 10, 9, 8, 7, 6. Oh! Nagligid na kaya. Then Luna, number 12, on the free throw line. First free throw, wala. Alas cross. 42-51 ang score. Then Luna on the free throw line. Basket. 43-51, walo na lang. Kabalo sayaw. 1 minute. Basket for hashtag. 43-53 ang score. 50. Oh, kung masudaw. Karo naman. 45, 14. 10, 9. Uy! Foul on the way. Foul 14. 37. May foul pa, alas 14 fouls. Gapalanin dogman balahibo ko sa mga galawan mo. Glenn De Luna from Ricky Opina, Maglasa. 35. Ball for hashtag. 43-53 ang score. 25. There's a foul. Foul. Sakit na kita kong bulay. 21. Palmes on the free throw line. First free throw, wala. Second try. 21. Wala man gihap ara. Plus 1. 43-54 ang score. Shout out manda sa gwapa-gwapa man kag nami patiktokon nga cashier sang Metro Hazel Milian from Ismael Lopez II. 18. Lapit na lang maubos ang akong tingog. Number 25 on the free throw line. May-ari, tati gali blind massage sa plaza, no?
of 1. Kung gusto nyo magpamasahe, may blind massage na di sa plaza. Ari sila sa may kilid court. Sa may kilid sa playground. Out of point. May blind massage na di. Gusto nyo magpamasahe. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito naman. Like me. Ang score, 48-56. For our fourth quarter. 48-56 ang score. Shout out kay Ricky Opina Maglasang kakahang simo magkadlaw from Stephen Eramis Vergara. Out of corner. Sunod na, sunod. Fourth quarter. Dali na. Shout out na. Dali na. Panahon na start. Para na ang curfew, alas 10 na. Sa manuklet na ito pagwapa. Ano, ang buwan. Sige na, sige na. Alas 10 na naton. 9:56 pa lang gano'n. Wala. Thank you so much, Kopi Mot sa Pamolo. Madamog yung salamat, nabusogay kami. Sa diin na ayun, ma'am, ari kami sa Silay Public Plaza Covered Court. Basket! 51-56 na ang score. 5 na lang. Rebound. Oy! And a steal. Rebound again. 51-58 ang score. Ay, there's a block. Steal for Super Metro. Uy! Idol ko si Berla. Shout out Tira Nagteres from Stephen Ramis. Nakakasang iya nga sapatos. Dali lang. Nakakasang sapatos. Preka Pensoy kay Wabiliog ang shoot mo from John Michael. Dali lang. Bailo sapatos danay. Basket. Goal for 2. Tua, dribble the ball. 57-60 ang score. Sakto, 57. Ayan. Dito si Guapa. Buwangit. Sakurase. Ilan na 57 or 51? 51. 51? 51-60 gali ang score kaya hindi ko Favor of makita. hashtag. Shot. Sige. Saan sila, bahalang sa bago. Ilan. Substitution. Sige. Camel kag Diyos. 69. Shout out kay Pre Chua Kanamit mag-shoot from Stephen Ramis Vergara. Thank you so much, good sir, for watching and being active sa aton nga live.
And rebound for Super Metro. And another steal. Lara. Basket for hashtag. 62-51 ang score. Cortez. Tres. And jump ball. Wala ka start. Ball for hashtag. Shoot, Chua, shoot! Shout out sa naka number 2 sa Super Metro Talisay, John Philip Chua Biradaya Park from Mar Vernaes. Basket! Pagkulian. Grabe si Santeliana. 51-64 ang traveling. Galing pilot. Up! Number 2. Foul number 2, Chua. Sakit na kang buli. Uy! Nice block. And steal for Asha. Metro. 8-13. 66-51. Nagdako liwat ang abanse sang hashtags. Shout out gali sa amon mga sponsors. Thank you so much for the support to our newly elected Honorable Mayor Judith C. Gallego, Vice Tom Ledesma, Councilor Penuela, Councilor Mike Maravilla, Councilor Ryan Gamboa, Caporal Dan, Team Paulo Chonco Organization, Silay Institute, Wala ka Metro. Hot Soys Bistro, and Chick Boys. Madamo, gid nga salamat mga sir. Thank you so much for supporting Bowlers League. Oh, ito. May ganito. Hindi ka mag-react. Uy. Ball for Super Metro. Ten, 9, 8, 7. Outside. Shout out kay Cardo Madam from Stephen Ramis Vergara. And steal for Super Metro. And nice move by! Basket. Basket counted. 53-66 and score. Seven minutes. Up! Basket counted. Sab. Curfew na. Sa itong buli ko sa Size sinita. Sab. Sabaray sab.
14. Uy! Uy! Rebound for Super Metro. Up! Open the ball. Sab. Sab. Tolentino. Curfew na. 53-68 ang score for hashtag man sa gihapon. 14. Sab. Isulod. Walang sa bangko, walang. Bukawa. Dribble the ball. 5 minutes. Nice pass. Go to Basket. 55-68 65-68. score for hashtag abanse sa gihapon ng hashtag. And up! The ball. Mabulasag. The ball. Abanse sa gihapon ng hashtag 55-68 ang score. Stag. Yeah, that's stag. Oy, there's the block. See. Nice pass. Kevin Lara. Rebound for hashtag. Samsung. Dribble the ball. Malad si Alger Subongba. Shout out sa naka number 3 sa Super Metro Talisay. Pre-Rayjan Gallego from Marv Hernaez. Number 3, ari siya, gadribble sa bola. Oop. And steal for hashtag. And steal, another steal for Super Metro. There's a foul. Second personal foul. Congrats. Roba. Lara, tumira ng press. Wala. Patayang kiki. $70-55 ang score. Uy! Minutes. Rebound. Up. 2 minutes, 55. Shot. Timeout. Metro. Shout out liwat kay 55. Sherilyn Gailan, 24 ang hawak. Crush na gid ka katama. From Korean. Hindi ko kabalo magbasa sa imong name. Papulian na lang na sila, madam. Hindi man ay. Lawig pa. 55-70 ang atong score. Fourth quarter in favor of hashtag. Ang coach ng Metro, istorya sa iya mga players.
Sa gusto na galing magpamasahe, may blind massage siya din sa tupad sa aton nga playground. Pwede ka mo kapamasahe din. Yes, Sir Colin. Konti ka Thursday, 10 a.m. May broccoli. Interview na din. May broccoli. Hindi ko daw kagawa sa work. Samson, rebound by Nana. Foul, Mamoratsa. Sab. Sab. Sige, sab. Walang sapato. Ang balasan, bala. Shooter. Oo, dali lang. Usap. Sige. Good slow down. Basket! 3 points. 58-71 is score. Maruga sila. Basket. Nice move by number 15. Last 2 minutes of the game. 58-73 ang score. 14. 10, 9, 8, 7. Up. Out. There's a foul. Sab. Sab, sab. Sab. Substitution. Sapa. O, sabanay. O, sige. Ball for Super Metro. Three points. Shout out kay number 27. Shout hashtag Go Brother from Mary Rose Tumbale. Shout out sa brother ni Mary Rose, number 27 of hashtag. 50. Out of bounds. 50 seconds remaining. 58-73 in score. 45. 40. 14. 35. 30. Clear out the net. 25. 20. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, o 4. 4 seconds remaining. $58-75 in score. Mali ang pinang 3, 2, 1. And of our fourth quarter, 58-75 in score. Congrats, hashtags, congratulations. Congratulations, hashtag 58-75 in score. And our best player of the game, sir, best player. Congratulations. Hashtag.
of the game, number 25. The best player of the night is Bibi Santillan. Santillan of hashtag best player of the Player of game. the game. Photo of the night. Photo of Extra line, gusto kami sino? Congratulations! Hashtag. Thank you so much everyone for watching. Super Metro Talisa. Ampang the MJ, wala ka dam. Wala ko. Kaya record din sa bowlers. Thank you so much everyone for watching. Thank you good. Salamat nga madamo. Thank you so much.